नमस्कार मु प्रसन्न स्वागत करुच्ची प्रतिज्ञा न्यूज को देखा दिन तमाम गुरुत्वपूर्ण खबर सह स्वागत करुच्ची मु प्रसन्न नजर पकाइबा सबुठु बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण खबर कौन थिला आज दिन तमाम प्रतिज्ञा टीवी आज दिन तमाम अनेक किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही तेज प्रथम से बड़ खबर को आम सामना को आणुछु जे जेतेबेले गत 25/10/18 गत 25 तारीख दिन घटी जाइथिला मनकरपुर ग्राम बा टाउन थाना अधीनस्थ मनकरपुर ग्राम रे अभावनीय घटना पत्नी साजिथिला पतिर हत्याकारी जार अनेक किछि तथ्य प्रमाण सामना को आनिथिला प्रतिज्ञा टीवी स्टिंग ऑपरेशन माध्यम रे सब किछि प्रमाण मध्य जोगाई देइथिला एवं पुलिस घटनास्थल रे पहुंची शव उद्धार करिथिला। एई घटना को नै टाउन थाना रे होइथिला अभियोग चित्तरंजन जे कि चित्तरंजन स्वाई थिले तांकर पत्नी मोनालिसा स्वाई चित्तरंजन को हत्या करिथिबा नै होइथिला संगीन अभियोग। ए अभियोग आनिथिले चित्तरंजन को बड़ भाई त्रिलोचन ए अभियोग आनिला परे टाउन थाना रे केस नंबर 168/18 मोनालिसा स्वाई को नारे एक मामला रुजु करागला। जो मामला रे लागिला अनेक संगीन दफा रे थिला 302 323 294 34 आईपीसी धारा। तो 302 दफारे मोनालिसा को हत्याकारी बोली प्रमाणित करबा पई जतबेले पुलिस तदंत आरंभ करुथिला अन्य पटे एई घटना को आत्महत्यार रूप दवा पई चलीथिला बड़ धरणर प्रयास। हेले प्रयास को प्रतिज्ञा टीवी बारंबार जतबेले स्टिंग ऑपरेशन माध्यम रे अनेक किछि तथ्य सामना को आइथिला सेतबेले प्रमाणित होइथिला जे आत्महत्या नुई ए होउछि हत्याकांड। कारण आत्महत्यार कोनोसी बा दृश्य कोनोसी बा तथ्य से देखा मिल ना एपाई आम विभिन्न डाक्तर मत नहीं एवं जोटी आत्महत्या होता से रक्तर छिटा आसीला केउटी से प्रसंग से घटना सबकि तथ्य प्रमाण सामना को आसीला एवं यही घटना को सामना करने पर केन्द्रापड़ा टाउन थाना रे मामला रुजु पर मोनालिसा स्वाई ओरफ मोना को बारीमूल जेल को पठाई दिया जाइथिला स्वामीर हत्याकारी बोली। स्त्री भांगीदेला निज हाथरू शंखा पोछीदेला मथारू सिंदूर हेले कारण थिला अर्थ एवं संपत्ति जहाँ अति शीघ्र आम सामना को मध्य आनी सारी एवं यही घटना केवल मोनालिसा ही संपृक्त थिले ना तांको सहित अन्य केउ सहयोगी माने थिले जहाँ संदेह घेर रे थिला ता मध्य तथ्य सामना को आनी जे मोनालिसा तांको परिवार एवं तांको मामूंकर थिला अनेक सहयोग जोंथि पई कि मोनालिसा चित्तरंजन स्वाई को हत्या करिथिबार अभियोग आनी चितंक बड़ जमीन आवेदन मान्यवर केन्द्रापड़ा अदालत रे जमीन आवेदन करा हेले जमीन आवेदन शुणाणी पूर्व जमीन आवेदन को मोनालिसा वकिल निज तरफ उठाई आनी फेराई आनी ताहार कारण अनेक थिला जो कारण खूब शीघ्र पर्दाफाश होगा जाउथिला जे ए घटना रे आउ किछि तथ्य बोधुए जोड़ी हो जाउछि। कारण मोनालिसा एका हत्या करि नथिले तांको सहित अनेक सहयोगी भी थिले जा चर्चा को आसीथिला जेतेबेले चित्तरंजन मृत्यु घटी सेतबेल अनेक किसी सांघातिक तथ्य मध्य सामना को आसीथिला एथिपाई जे जेतेबेले जने युवक आत्महत्या करुथिला सेठु रक्तर छिटा आसिला केउठु रक्तर छिटा लागिबा जहा एक संवेदनशील घटना जे आत्महत्या करिथिबा व्यक्ति देहरु किभଳି लागिला रक्तर छिटा एवं लागिथिला अति शक्त प्रहार जहाँ को नहीं पुलिस पड़ीथिला तदंत द्वंद्व तो सेठी प्रतिज्ञा टीवी करिथिला महाखुलासा ए आत्महत्या नुहे हत्याकांड बोली। तो यही हत्याकांड जो पर्दाफाश होइतला पर मामला रुजु को नहीं मोनालिसा को जेल हाजत को पठाई देइथिला टाउन थाना पुलिस। तबे मोनालिसा तरफ प्रथमे होइतला जमीन आवेदन हेले एई जमीन आवेदन को प्रथमे 498 करा जाइथिला एई जमीन आवेदन हेले निज तरफ मोनालिसा परिवार तरफ मोनालिसा वकिल ए आवेदन जमीन आवेदन को उठाई नहीं हेले गतकाली पुनर्बार मोनालिसा तरफ जमीन आवेदन करा जाइथिला जो जमीन आवेदन रो नंबर थिला 508। तो ये जमीन आवेदन को खारज करिसंती मान्यवर अदालत जे जमीन आवेदन खारज करागला मोनालिसा मोना और मोनालिसा जे कि स्वामीर हत्याकारी साजिथिला स्त्री पत्नीर एभली अभावनीय घटना जहाँ चांचल्य खेलाई देइथिला केन्द्रापड़ा जो घटना को नहीं बेस चांचल्य खेली जाइथिला केन्द्रापड़ा जिले में एवं प्रति मुहूर्त में सबुटी चलिला सही प्रसंग को नहीं चर्चा जे हत्या ना आत्महत्या। तो यही हत्या आत्महत्या घटना को नहीं प्रतिज्ञा टीवी करिथिला पूरा घटनार अनुसंधान एमिति कि अनेक स्टिंग ऑपरेशन रे तथ्य सामना को आसीथिला जहाँ हत्याकांड बोली प्रमाणित भी करिथिला। यापरे आज मोनालिसा जितेबाला जमीन आवेदन होता जमीन आवेदन को मान्यवर अदालत आज खारज करिसंती
तेबे एई जमीन आवेदन खारज पछरे कोन रही कारण बा जमीन आवेदन कहीं खारज करागला एवं जमीन आवेदन रे कोन दर्शा जाइतिला ए सबुर संपूर्ण तथ्य बा अधिक किछि तथ्य जानिबा पई आम सहित फोन लाइन रे रहिसंती श्रीजुक्त अनंत चरण खटुआ जे कि चित्तरंजन कर एई हत्याकांड घटना को नहीं मामला आईनजीवी रही श्रीजुक्त खटुआ तो सीधा सड़क आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती अनंत चरण खटुआ जे कि रही चित्तरंजन कर वकिल तो कौन रखुंट घटना को नहीं मतामत जो आज गतकाली जमीन आवेदन को मोनालिसा जमीन आवेदन को खारज करते मानवर अदालत श्रीजुक्त खटुआ कौन रखिए मतामत कौन होता जमीन आवेदन में दर्शा कि जमीन आवेदन को खारज करागला जो चित्तरंजन परिडा मृत्यु को नहीं अभियोग दाखल करते भाई त्रिलोचन परिडा से आधार 302 धारा आईपीसी रे मकदमा टाउन थाना केन्द्रापड़ा दर्ज होता पुलिस अधिकारी तदंत करने चित्तरंजन स्त्री मोनालिसा को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करते जमीन आवेदन माननीय एसडीएम केन्द्रापड़ा खारज करते से ऑर्डर विरुद्ध जिला जज अदालत जमीन दरखास्त आज 8-10 दिन तले दाखल होता जो जमीन दरखास्त शुणाणी आरंभ करागला से मु त्रिलोचन तरफ नियुक्त हुए समस्त दस्तावेज पेश कली से मोनालिसा नियुक्त वकिल मोकदमा परिचालन न कर प्रत्याहार कर पुनर्बार जमीन दरखास्त एवं दाखल करते माननीय जिला दौरा जज केन्द्रापड़ा ठारे गतकाली तार शुणाणी शुणाणी समय तरफ दर्शा जाइला जे चित्तरंजन निजे आत्महत्या कर मरी मृत्यु स्वामी स्त्री मोनालिसा दायी नुहे से समय सरकारी वकिल को मु सहायता करुली सरकारी वकिल तरफ जमीन दरखास्त को विरोध कर त्रिलोचन तरफ माननीय अदालत समस्त कागज पत्र दाखल करी से दर्शाई मोर अभियोग थिला जे जदि कोरी रिपोर्ट बा जो रसी से आत्महत्या करी अभियोग होची से रसी की जो पुलिस अधिकारी पठे डाक्तर पाख डाक्तर तो परीक्षा कर मतामत देते ए रसी चित्तरंजन शरीर को बहन कर क्षमता ना तेणु से स्थल माननीय कोर्ट दृष्टि आकर्षण करी जदि रसीर क्षमता ना शरीर को झुले रखापी जदि सी आत्महत्या कर रसीटा छिड़ी जाता रसी छिड़नी द्वितीय कथा जे घर मालिक निजे कहते मोनालिसा पार्टी शुणिक घटनास्थल को दौड़ी गली जाकर देखिली जे मोनालिसा स्वामी अर्थात मुताफा चित्तरंजन घर चट्टाण आंठी रही तार आंठू चट्टाण लगी तार मुह झरका बंधरे तल बंधरे लगी आ बेकार रसी अच्छी तेणु जदि जन लोक आत्महत्या करवा लोकर गोड़ केवे तले लगे ना जदि तले गोड़ लगे ताहले केबे से श्वासरुद्ध हेनी कहीं रसी केबे ता बेक को चिपीबनी कि श्वासरुद्ध करनी तेणु ये एक आश्चर्य कथा हुए तो केतक जगार अच्छी रसी लंबी जाई शरीर को संभाली न पारे आस्ते 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 पाखे गोड़ तले चट्टाण लगी जाए पाद किंतु ये जगह आंठू चट्टाण उपर लगी से आंठी रही तार मुहटा झरकार बंध उपर लगी रही ता व्यतीत जे कोर्ट को दृष्टि आकर्षण कर तार शरीर विभिन्न अंश अर्थात ता मुंडरू ता पाटी नाकरू तार मलद्वार ए सब स्थान रक्त बाहरी से आधार में पुलिस जो पोस्टमार्टम पठेगा डॉक्टर पोस्टमार्टम करते डॉक्टर निजर मतामत देते से जो माड़ गुड़ाक था से गुड़ा आंटीमर्टम अर्थात मृत्यु पूर्वर जदि कौन लोक आत्महत्या आत्महत्या करने लोक सब निछाटिया स्थान एकुटिया जगह खोजे कहीं से आत्महत्या हूँ मनुष्य शेष निष्पत्ति से सी चाहिए जे मु आत्महत्या करने भितर कई लोक मत न देखू कि मत उद्धार न करू कि मु कार्य सक्सेस हुए एभली स्थल सी कहीं कहीं शरीर में माड़ चिन्ह आसब तेणु सी कौन आपे आपे बाड़े निज शरीर को फटेक आत्महत्या कर तेणु से जो माड़ चिन्ह गुड़ाक से गुड़ा आंटीमर्टम अर्थात मरवा पूर्वर चिन्ह
ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଯୋଉ ରସିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ସେ ରସିର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଶରୀରକୁ ଝୁଲେଇ ରଖିବା। ଯଦି ବି ସେ ସେଥିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ରସିଟା ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଛିଡି ଯାଇଥାନ୍ତା, ରସି ମଧ୍ୟ ଛିଡିନି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଘର ମାଲିକ ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରସି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଥିଲା, ଆଉ ବେକଟା ରସିରେ ଥିଲା, ଝରକାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟାର ଉଚ୍ଚତା 5.5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ଭଳିଆ ହଉଛି, ଝରକାର ଉଚ୍ଚତା ତାଠୁ କମ, ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଥଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଲୋକଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଏହା ଏକ ମର୍ଡର ବା ହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା। ଆଉ ହତ୍ୟାକୁ ସେ ନିଜ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଝରକାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ମିଥ୍ୟା ରୂପ ଦଉଛି ଯେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଶରୀରକୁ ନା ସେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର ଶରୀର ତୁଳନାରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ସେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାଡେଇ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟା ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ସେ ସେତେବେଳେ ଅଚେତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ରକ୍ତ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଧରା ପଡିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ତଦନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତାମତ ଆଉ ରସିର କ୍ଷମତା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ଯୋଉ ମୋନାଲିସାର ଜାମିନ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି, ପୁରା ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହାକି ଅନେକ ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଯଦିଓ ମୋନାଲିସା ହତ୍ୟାକାରୀ ନୁହନ୍ତି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର କାନର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ଉପରକୁ ଯୋଉ ଏକ ଗୋଲ ଅଂଶର ଦାଗ ରହିଥିଲା, ଏକ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ରହିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନରେ ସେମିତି ତଥ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏକ ଗୋଲ ଅସ୍ତ୍ରରେ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏକ ବେଲଣା କାଠି, ସେ ବେଲଣା କାଠିରେ ପ୍ରହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯେ ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହରୁ କେବେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ସେ ପରିବେଶ ପୁରା ରକ୍ତରେ ଭିଜି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିର କଥା ଏବେ ଉଠୁଛି, ସେ ଦୌଡ଼ିର ଯୋଉ କ୍ଷମତାର କଥା, ସେ ଦୌଡ଼ି ମାତ୍ର 2 ହାତ ତଳକୁ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ତ ସେଇ ଦୌଡ଼ିର 2 ହାତ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ବେକକୁ ଭିଡ଼ିବ ଏବଂ ଝରକା ଦେହରେ ରସି ଦବ, ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ପୁରା ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ହତ୍ୟା ବୋଲି। ହଁ, ଦୌଡ଼ିଟା 2 ହାତେ ହଉ ବା ଫୁଟେ ହଉ ତା ଦେହରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯଦି ପାଦଟା ଭୂମିଠୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନ ରହିବ ବା ଚଟାଣଠୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନ ରହିବ, ଶରୀର ଯଦି ଝୁଲିକିଣି ନ ରହିବ ରସିରେ ହଉ ଲୁଗାରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ମଣିଷ କେବେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମରିବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। କାର୍ଡ଼ିଆଟିକ୍ ଆରେଷ୍ଟ, ଯଦି ତାର ହୃଦଘାତ ହେଲା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ହବ। ଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆଜ୍ମା ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ହବ। ଯଦି ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ହବ। ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାକୁ ବାଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଚେତ ହେଇକି ପଡିଯାଇଛି, ତା ବେକକୁ ଭିଡି ତାକୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ମାରିଛନ୍ତି। ମାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପରି ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆଉ ତାର ପରିବାରର ମୁଣ୍ଡକୁ କେବେ ଆସିନି ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତାକୁ ଟଙ୍ଗେଇଦବା, ତା ଗୋଡ ମାଟିକି ନ ଛୁଇଁବ, ତାହେଲେ ତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ମଣିଷ ମାରେ ବା ନରହତ୍ୟା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ହରେଇ ହତୋଚ୍ଛାର ହେଇ ପଡେ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ସେ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ହୁଏତ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ସେମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୋନାଲିସା ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ। ହଁ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଡକ୍ଟର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରି କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିମର୍ଟମ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତାର କୋଉଥିରେ ହବ ନା ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, କୌଣସି ଗୋଲାକାର ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ଜିନିଷ ଦ୍ଵାରା ମାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ବେଲଣା କାଠିର କଥା ଉଠୁଛି, ହୁଏତ ସେ ବେଲଣା କାଠିରେ ବାଡେଇଛନ୍ତି, ବେଲଣା କାଠିରେ ବାଡେଇକି ତାକୁ ଅଚେତ କରେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନାଟକବାଜ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଦରଖାସ୍ତ ଯୋଉ ଖାରଜ କଲେ, ସେ ଖାରଜ ଆଦେଶନାମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି।
बर्तमान ए घटना को नहीं आगामी कौन रोचे पदक्षेप जे बर्तमान जो प्रथम थर जमीन आवेदन खारज करागला तो आगामी दिन में कौन भावुं पुणी थे जमीन आवेदन कर पूर्व जहाँ सूचना आसूची जे केवल मोनालिसा ए घटन संपृक्ति नांती अनेक सहयोगी रही तो सहयोगी को धरने पुलिस एपर्यंत तदंत प्रक्रिया आगाई कि ना बर्तमान जहाँ जना पड़ुची जे मोनालिसा को आम जहाँ कोर्ट परिसर देखुचु बा चित्तरंजन शव को तार जो फोटोग्राफ जो देखुचु मोनालिसा केबे हेले एकुटिया ताकू अख्तियार करि परिबनी कि मारी परिबनी एथिरे अन्य अंशीदार बा सहयोगी माने अछंती किंतु पुलिस वर्तमान सहयोगी आड़कू तदंत न नहीं पुलिस केवल मोनालिसा को एथिरे आसान करी अन्य सहयोगी की बंचे देवा पुलिस यथाप्राण चेष्टा करुच्ची तेणु तदंतर दिग से आड़कू नेउना हुए ए पुलिस तदंत संदेहजनक अवस्था अच्छी तो कहीं पुलिस घटना को घंटा घोड़ा चाहूँगी जितेबाला पूरा सीधा सड़क भाव में प्रमाणित हो सारे जितेबाला मानवर अदालत जमीन आवेदन को खारज कर सारे तो पुलिस एपर्यंत तदंत क्यों दिग को नहीं करुच्ची तार कौन स्पष्टीकरण देना जितेबाला पुलिस को प्रश्न कराई पुलिस कहूँ मामला रुजु होती तदंत चली मोनालिसा को कोर्ट चालाण कर मोनालिसा जो मैंने सहयोगी रही जहाँ प्रश्न उठुची मोनालिसा एका हत्या करना सहित अनेक परिवार कौन सहयोगी थी पारती तो पुलिस कहीं एपर्यंत तदंत करूनी पुलिस कौन रोची भूमिका वर्तमान अवस्था जहाँ जना पड़ुची पुलिस तदंत व भूमिका संदेहजनक पुलिस प्रकृत पक्षे जे अदालत काठगड़ा को संपृक्त दोषी को न आनी केवल मोनालिसा को दोषी सजेवा सहित मोनालिसा नाम ही केवल अभियोग पत्र दाखल करिवो तेणु पुलिस कहीं एभली करुच्ची कौन करुच्ची पुलिस को स्थान में कहीं एभली करे से जिनिस जने मूर्ख टू जने विज्ञ पर्यंत समस्ते जानी पुलिस कौन पे सब जिन करे को चाप बा को लोभ बा कहार वशवर्ती करे से कथा समस्ते जानी जहाँ को मीडिया आगे कही तथ्य जदि सामना को आसे पुलिस कौन घटना को छपाइबा उद्यम करुच्ची जो सहयोगी मैंने रही पुलिस को कहीं तदंत परिसरभुक्त करूनी जितेबाला ए घटना जदिओ खूब शीघ्र सामना को प्रतिज्ञा टीवी आनीपे यार बड़ खुलासा करें तो से सहयोगी मैंने क्यों माने थिले एवं कौन से उद्देश्य थिला जदि प्रतिज्ञा टीवी रे खबर प्रसारण करा जाए जे एई माने ही थिले सहयोगी तो पुलिस कौन से तदंत को त्वरान्वित करिवो एवं से सहयोगी मानकु तदंत प्रक्रिया को आनिवो आईन धारा अनुसार तदंत होची पुलिस संपूर्ण इच्छाधीन घटना पुलिस तदंत यदि निरपेक्ष भाव तदंत करिवो ताले घटना सत्य सत्य प्रमाणित हबो जदि पुलिस धृतराष्ट्र भलिया आखि बुझीदेव ताहले सत्य घटना सत्यर कंठरोध कराहब सत्य घटना केवे लोकलोचन को आसी पारिबनी कि काठगड़ा को आसी पारिबनी किंतु आउ गोटे प्रश्न उठुची जेतेबेले मोनालिसा एवं चित्तरंजन विवाह होइतिला तांकर जे मध्यस्थी साजिथिले से जो प्रतिक्रिया रखिथिले संगीन प्रतिक्रिया जे मोनालिसा एवं तांको परिवार लोके हत्या करिसंती एइथि पई जे तांको मोनालिसा बापा तांको से मध्यस्थी सहित आलोचना करथिले जे द्वितीय बार जदि कोनोसी एभली घटना घटे मोनालिसा एवं चित्तंक मध्यरे कौन झगड़ा सृष्टि हुए तेज से चित्तरंजन को बाड़ाई मारिदेवे बोली जहाँ प्रतिक्रिया रखी से मध्यस्थी जनक से भी जड़े साक्षी हिसाब से जितेबाला वार्ता प्रतिक्रिया रखी ये भी पुलिस प्रशासन आउ एक बड़ उदाहरण पलटुची बड़ तथ्य पलटुची पुलिस से तथ्य को नहीं तदंत करने आवश्यकता रही सब घटना सत्य ताको हत्या करने सत्य जो प्रत्यक्षदर्शी कहवा मीडिया आगे कहवा सर्वसाधारण कहवा सत्व किंतु आम भारत वर्ष तदंतकारी संस्था को तदंतर दायित्व दि जाए से क्षमता बल से दोषी को छाड़ी दौरान निर्दोषी की आसामी सजे दौरान तेणु एपरी स्थले तदंतकारी अधिकारी ही जदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की प्रत्यक्षदर्शी बयान को नियंती कोर्ट आगे नहीं प्रत्यक्षदर्शी बयान को रखते ताहले एथिरे संपृक्त थिबा अन्य आसामी माने गिरफ होई पारंते एवं ए मोकदमा 302 बा हत्या बोली प्रमाणित होता किंतु पुलिस जानी सुनी कोई कथार जे
ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ କି ନା ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ରଖୁଛି ଯେ ଯଦି ପୋଲିସ ଚାହୁଁନି ଘଟଣାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କି ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବା ଯୋଉ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣାର ସୁରାକ ପାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଖବର ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ପ୍ରସାରଣ ହୁଏ ହୁଏତ ଏଠି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏଇମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ। କାରଣ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ମୁହଁରେ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କୋର୍ଟରେ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ସେ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ କୌଣସି ମିଡିଆ ଆଗରେ ଯୋଉଠି କହିଲେ ବା କଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି ସେଇ କାରଣେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଜି ତ୍ରିଲୋଚନ ପରିଡ଼ା ମୋ ସହିତ ଆସି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମହାମାନ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ହେଇଛି ବଡ଼ଦିନ ଅବକାଶ ହେଇଛି ଆପରେ ଖୋଲିଲା ପରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଯେ ଇନାକ୍ସନ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ବା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଏ ପାଇଁ ସେ WPC ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦାଖଲ କଲେ। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି ତ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ପରେ ଏବେ ମୋନାଲିସାଙ୍କର ଏହି ତଦନ୍ତର ଭାର ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ এই ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଲା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ କରିବ এই ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ। ହଁ ସେ ପାଇଁ ମହାମାନ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟି ପରେ ଯେ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହଉନି ମୁଁ ଏଠୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବିନି ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ମକଦ୍ଦମାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା CBI ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଉ ଏ ଆଧାରରେ କଚେରୀ ଖୋଲିଲା ମହାମାନ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମକଦ୍ଦମା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି ମୋ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ପରିଡ଼ା ବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି ତ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ କଣ କରୁଛି ତଦନ୍ତ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ କାହାର ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ବା କେଉଁ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ଆସୁଛି ତାହା ହିଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। এই ଘଟଣା ହିଁ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତରେ ତାରତମ୍ୟତା ଦେଖାଦେବ। ହଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବଦଳିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ତଦନ୍ତରେ ନିରପେକ୍ଷତା ହବ ଆଉ ସହଯୋଗୀ ଆସାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଖଟୁଆ ଯିଏକି ଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯେ ଆଇନଜୀବୀ ରଖିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନ ମୋନାଲିସା ଓରଫ ମୋନାଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଖଟୁଆ ଯିଏକି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଆଇନଜୀବୀ ରହିଥିଲେ ଯେ ରଖୁଥିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବା ହତ୍ୟାକାରୀ ମୋନାଲିସାଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ। ଏବେ ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ମୋନାଲିସା ବଦଳିଲା ମୋନାଲିସାଙ୍କର ପୁଣି ସେଇ ଠିକଣା ବାରିମୂଳର ଚାରିକାନ୍ଥ ବା ବାରିମୂଳ ଜେଲକୁ ଗଲେ ମୋନାଲିସା। ଏବେ ଆଉ ରହିପାରିବେନି ମନକରପୁରରେ ନିଜ ପରିବାରରେ ମୋନାଲିସା ଓରଫ ମୋନାଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ନିଜର ରହିବାର ଠିକଣା। ଏବେ ମନକରପୁର ଗ୍ରାମର ନିଜ ଘରେ ରହିପାରିବେନି ମୋନାଲିସା ବଦଳିଲା ମୋନାଲିସାଙ୍କ ରହିବାର ଠିକଣା। ନୂଆ ଠିକଣା ପାଲଟିଲା ବାରିମୂଳ ଜେଲ। ବାରିମୂଳ ଜେଲରେ ଏବେ ଜୀବନ ବିତାଇବେ ମୋନାଲିସା। ଅନ୍ୟପଟେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଆଣିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ହେଉନି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ହରାଇ ସାରିଲେଣି। କାରଣ ସେ ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁ ବୋଲି ଯାହା ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିବାର ବାକି ଯଦି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ। ତଦନ୍ତ କରିଲା ପରେ ତଦନ୍ତର କଣ ଆସୁଛି ଶେଷ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ଉଭୟ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ କଣ ରହୁଛି ତାରତମ୍ୟ ବା ଯଦିଓ ତାରତମ୍ୟତା ଦେଖାଦିଏ ତେବେ କାହିଁକି ଏହି ତଦନ୍ତରେ ହୋଇଥିଲା ଏଭଳି ତାରତମ୍ୟତା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ତ ଏ ଘଟଣା ଏବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବେଶ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟ ଘେରରେ ଥିଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
जेतबेले चित्तरंजन हत्या ना आत्महत्या बोली एक रहस्यजनक घटना सृष्टि होइतिला सेतबेले प्रतिज्ञा टीवी आनिथिला सांघातिक तथ्य सामना को एमिति कि डाक्टर ठारू आरंभ करी मोनालिसा परिवार सहित अनेक तथ्य सामना को आनिथिला एवं विभाग रे साजिथिबा मध्यस्थी तांको सहित मध्य कथा होई आलोचनार सबकिछिर तथ्य प्रमाण सामना को आसीथिला हेले जहाबे हाईकोर्ट मान्यवर अदालत केन्द्रापड़ा दौरा जज यही घटना को नहीं आज मोनालिसा बा मोनांकर जमीन आवेदन को खारज करिसेंती। अन्यपटे चित्तरंजन को बड़ भाई त्रिलोचन आनिले अभियोग जे केन्द्रापड़ा पुलिस प्रति तांकर भरोसा तुटुची तदंतरे अवहेला तदंतर दिग बदली जाई पारे तेणु से खूब शीघ्र हाईकोर्ट रे आवेदन करिवे एक तदंतकारी टीम को यही घटनार तदंत करबा पई। तो से तदंत करबा परे से शेष फलाफल कौन आसुची एवं शेष फलाफल जदि तदंत द्विपाक्षिक हुए बा केन्द्रापड़ा टाउन थाना पुलिस तदंत एवं स्वतंत्र तदंतकारी टीम तदंत भितर तारतम्यता देखा दिए तेबे स्पष्ट होइजिबो एटी भूल कहार एवं कौन पाई घटिला ए भूल। जदिओ केन्द्रापड़ा टाउन थाना पुलिस ए घटना को भिन्न मोड़ देवा चेष्टा करुथिला तेबे से घटना मध्य स्पष्ट होइजिबो जे काहेकि पुलिस चाहुतिला घटनार मोड़ बदलाइबा पाई। तो आज एक बड़ खबर जे मोनालिसा जमीन आवेदन है खारज स्वामी को हत्या करी पत्नी साजिले हत्याकारी मोनालिसा स्वाई को एबे बारिमूल जेल रे जीवन बिताइबा को पड़ुथिला बेले निज भाईर न्याय पई लड़िबा को अंटा भिड़िछंती बड़ भाई त्रिलोचन। चित्तरंजन को हत्या करा जाइछि बोली सीधासलख भाव से जेतबेले प्रतिक्रिया आणुछंती एबे चित्तरंजन को पई जहा भी करिवार आवश्यकता रहिछि से पर्यंत लड़ाई जारी रखिबे एवं न्याय पई लड़िबे बोली प्रतिक्रिया मध्य रखिथिले जाकि आमे कथा कथारे सेभली किछि कार्यक्रम को आनी सामना को आनिथिलो। तो चित्तरंजन हाईकोर्ट रे एई मामला करिबा बा तो स्वतंत्र तदंतकारी टीम को आवेदन करिबा केते दूर केते दिन भीतर एई तदंत प्रक्रिया आरंभ हेउछि एक तदंतकारी टीम द्वारा ताही समय सापेक्ष हेले वर्तमान सबुठु से बड़ खबर जे मोनालिसांकर प्रथम थर पई जेतबेले आज जमीन आवेदन करा जाइतिला ए जमीन आवेदन को खारज कले मान्यवर अदालत पुणी फेरी गले केन्द्रापड़ा कोर्ट रो मोनालिसा बारिमूल जेल को बदलिला मोनालिसांकर रहिबार ठिकाना मनकरपुर ठारू बदलिला बारिमूल जेल को। तो मोनालिसांकर अन्य सहयोगी मानकु काहेकि खसाई दिया जाइछि ना पुलिस तदंतरे करुछि अवहेला या भितरे कौन रही तारतम्यता ए सबुर घटना तुरंत पर्दाफाश हेबार आवश्यकता रही सेतिके बेले जेतेबेले अन्य तदंतकारी टीम करिबो घटनार तदंत। तो वर्तमान बड़ खबर को एठी रखुछु पुणी देखिबा किछि समय पर आउ एक संवेदनशील एक सांघातिक गुरुत्वपूर्ण खबर जो खबर को नहीं खूब शीघ्र आसुछु आपनक सामना को। वर्तमान खबर को एठी रखुछु नमस्कार।